ایک بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ اپمان اپنی پسند کے لوگوں سے ہی ملتا ہے۔ یہ جو تم دل کے صاف ہو نا، دیکھ لینا دماغ والوں سے ہار جاؤ گے۔ کسی کے لیے رونے سے کیا فائدہ؟ جو آپ کا پیار نہیں سمجھ سکتے وہ آپ کا درد کیا سمجھیں گے؟ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور جان لینا کہ وہ آپ سے ناراض ہے یا پریشان ہے۔ بار بار اپمانت ہونے کے بعد بھی جو آپ سے جڑا رہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ نرلج ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کا استھان اس کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب کسی کا دوگلا چہرہ سامنے آتا ہے نا، تو سچ کہوں اس پر نہیں، اپنے آپ پر غصہ آتا ہے۔ شکوہ تو بہت ہیں، لیکن جسے فرق ہی نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کو کیا منہ لگانا۔ آج کل صاف دل کے انسان کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ اسے بے وقوف کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ رشتے اگر ضرورتوں سے جڑے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور رشتے اگر جذباتوں سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو آپ کا غصہ سہن کر کے بھی آپ کا ساتھ دے، اس سے زیادہ پیار آپ کو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ رشتے بچانے کے لیے اپنے اصول توڑے ہم نے، جہاں غلطی بھی نہیں تھی وہاں بھی ہاتھ جوڑے ہم نے۔ پیسے، رنگ اور روپ کا غرور مت کرو، جو اہنکار کرتا ہے وہ وقت کی مار سے ضرور ٹوٹتا ہے۔ کریئر بنا لو تب پیار کرو، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ انہی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جن کے پاس اچھا فیوچر اور اچھا پیسہ ہو۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے، لوگ دھوکہ وہیں سے کھاتے ہیں جہاں دھوکے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اندیکھے دھاگوں سے یوں باندھ گیا کوئی، وہ ساتھ بھی نہیں اور ہم آزاد بھی نہیں۔ بائے بولنے کے بعد بھی اگر بات ہوتی رہے تو سمجھ لینا کہ رشتے دل سے نبھائے جا رہے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ زندگی میں پہچان بڑے لوگوں سے نہیں بلکہ ساتھ دینے والوں سے ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ شخص تمہارا اپنا ہے جسے چیخ چیخ کر تمہیں اپنا دکھ بتانا پڑتا ہو؟ کسی کے ساتھ میں رونا کسی کے ساتھ میں ہنسنے سے بہت زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ کر لیتے ہیں برداشت ہر درد اسی آس کے ساتھ کہ خدا نور بھی برساتا ہے آزمائشوں کے بعد۔ ضروری ہو گیا ہے درد میں مسکراتے رہنا، کیونکہ درد میں دیکھ کر لوگ سوال بہت کرتے ہیں۔ انسان ستاروں کی طرف تب دیکھتا ہے جب اس کا دھرتی پر کچھ کھو جاتا ہے۔ اب ناراض کسی سے نہیں ہونا ہے، بس سب کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو لوگ زہر دینے کے بھی لائق نہیں تھے، ہم زندگی بھر انہیں اپنا ہر راز دیتے رہے۔ رشتوں کا غلط استعمال کبھی مت کرنا، کیونکہ رشتے تو بہت مل جائیں گے پر اچھے لوگ زندگی میں بار بار نہیں آئیں گے۔ ساتھ تو یہ زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے کیا شکایت کرنا۔ اچھا بننا اور اچھے ہونے میں بہت فرق ہے، کیونکہ لوگ اچھا بننے کے لیے نہ جانے کتنے اچھے لوگوں کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہزار زندگیوں کی زندگی بن جاتے ہیں۔ اکیلا پن اس سنسار میں سب سے بڑی سزا ہے، اور ایکانت اس سنسار میں سب سے بڑا وردان ہے۔ کتنا ہی اپناپن دکھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دیر سے ہی صحیح لیکن لوگ بدل ہی جاتے ہیں۔ لوگ ہماری قدر تب نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں، بلکہ تب کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں۔ چائے اور چرتر جب بھی گرتے ہیں تو وہ ایسا داغ لگاتے ہیں جو دھونے سے بھی کبھی نہیں جاتا۔ جینے کا مزہ کرکرا کرتے ہیں صرف دو طرح کے لوگ، ایک تو کان بھرنے والا اور دوسرا کچے کان والا۔ کبھی کبھی اپنوں سے کچھ ایسے درد ملتے ہیں، پاس آنسو تو ہوتے ہیں پر رویا نہیں جاتا ہے۔ کسی کو اتنا حق مت دو کہ آپ کو ہی تکلیف ہو جائے، اور کسی کو بھی اتنا وقت نہ دو کہ اس کو غرور ہو جائے۔ جب نادان تھے تو زندگی کے مزے لیتے تھے، جب سے سمجھدار ہوئے ہیں تب سے زندگی مزے لے رہی ہے۔ سب کہتے ہیں اور سناؤ، جب سنا دیتے ہیں تب سب ناراض ہو جاتے ہیں۔
जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, इससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। कोई ठुकरा दे तो हंसकर जी लेना, क्योंकि मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती। माना कि हम इतने खूबसूरत नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाएं, पर वो खुशनसीब जरूर होगा जिससे हम मिल जाएं। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। माफी चाहता हूँ, गुनहगार हूँ मैं तेरा ए दिल। मैंने तुझे ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्हें तेरी कदर ही नहीं थी। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्यों देगा? फ्री का तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तो बिना गम के कोई प्यार क्यों देगा? जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तभी आपके अंदर की हिम्मत जागती है। चाहे हजारों बद्दुआएं लग जाएं, लेकिन किसी की आदत कभी मत लगने देना। लोग बनाते रहे और हम बनते रहे, कभी मजाक तो कभी तमाशा। हर बात को दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। पहले लगा था कि तुम ही दुनिया हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम भी दुनिया ही हो। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान बस फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जिससे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। तलाश है उस एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहती है कि तुम हंसते बहुत हो। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ हो ना, देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो आपका प्यार नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द क्या समझेंगे? किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, ये जरूरी नहीं कि वो निर्लज है। सच तो ये है कि उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसकी इज्जत से भी बढ़कर है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत हैं, लेकिन जिससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाना। आजकल साफ दिल के इंसान की कद्र नहीं की जाती, बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हों तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने। जहां गलती भी नहीं थी, वहां भी हाथ जोड़े हमने। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूटता है। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है,
लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अनदेखे धागों से यूं बांध गया कोई, वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। बाय बोलने के बाद भी अगर बात होती रहे तो समझ लेना कि रिश्ते दिल से निभाए जा रहे हैं, मजबूरी से नहीं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता हो? किसी के साथ में रोना किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। कर लेते हैं बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब उसका धरती पर कुछ खो जाता है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस सबको नजरअंदाज करना है। जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे, हम जिंदगी भर उन्हें अपना हर राज देते रहे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। साथ तो ये जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजार जिंदगियों की जिंदगी बन जाते हैं। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जरा सी बात होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। पता नहीं लोगों से सच्ची मोहब्बत संभाली क्यों नहीं जाती। कई बार हमारे अपने ही अक्सर हमें गलत समझ लेते हैं। अच्छा लगता है अब अकेले रहना, क्योंकि जो भी मिलता है रुला के ही जाता है। क्या जमाना है, जब बात जरूरत की होती है तो सबकी जुबान अपने आप मीठी हो जाती है। एक बात जरूर याद रखना, दुआ लगे या ना लगे लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। लोग बिछड़ने का इरादा तो पहले ही कर चुके होते हैं, उन्हें तो बस आपकी तरफ से कोई बहाना चाहिए होता है। हर साल की यही कहानी है, कुछ अपने अजनबी बन जाते हैं और कुछ अजनबी अपने बन जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करें और फिर वही इंसान एक दिन भरोसा तोड़ दे, तो फिर सच कहूँ वो इंसान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही अच्छी नहीं लगती है। रूह से रूह का मिलन भी जरूरी, महज हाथों को थामना प्यार नहीं होता। परमात्मा को देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे जहां महसूस करोगे वो वहीं दिखाई देगा। किसी के रंग रूप की बुराई ना किया करो, सबको रब ने ही बनाया है, आप कोई स्पेशल ऑर्डर पे नहीं आए हो। गलती हमारी ही थी जो हम उनसे ज्यादा बात करने लगे। जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। अच्छे दिल वाले लोग जब तेज दिमाग वालों से रिश्ता बना लेते हैं तो हमेशा धोखा खाते हैं। जिंदगी खराब ही तब होती है जब दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी जाती है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बढ़ते जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। ये बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू तू करने लग जाते हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कुछ कहने पे भी चुप रहने पे भी। मुझे समझने के लिए दिल लगेगा
اور آپ ٹھہرے دماغ والے لوگ۔ آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نظر انداز کیسے کرتے ہیں، ایک دن ہم بھی انہیں بتائیں گے کہ افسوس کیسے کرتے ہیں۔ رشتوں میں دوری دور ہونے سے نہیں آتی، بس وقت نہ دینے سے آتی ہے۔ مدد مانگنے جاؤ تو ٹالتے ہیں لوگ، بات پتہ لگ جائے تو اچھالتے ہیں لوگ۔ مت بتانا کسی کو اپنے دل کا حال اے دوستو، کیونکہ اکثر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ اپنا سمان اور عزت بچانے کی لڑائی میں اگر کبھی اکیلے رہ جاؤ تو رہ لینا، پر خود کو کبھی کسی کے بھی آگے ٹوٹنے مت دینا، نہیں تو آپ اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ جب کسی سے بات کیے بنا تم رہ نہ پاؤ تو سمجھ لینا بربادی کے بہت قریب آ گئے ہو تم۔ مضبوط انسان کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا کیوں نہیں، لیکن لوگ یہ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ ٹوٹنے کے بعد ہی یہ اتنا مضبوط ہوا ہے۔ جو عزت دے گا اسی کو عزت ملے گی۔ ہم حیثیت دیکھ کر کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جب چھوٹے تھے تو کھلونے ٹوٹنے پر سب کے سامنے رویا کرتے تھے تاکہ نیا مل جائے۔ آج دل تک ٹوٹ جاتے ہیں پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔